Kinanak, inan ka buku luknan gambar idi paatunmu? Kerep beko pengene siap do tau minger do. Kerep beko minger uni musik. Dok moka buku ko mier lapad setesuna. Pengepeko nokabdi do tau minger sambil mier gambar luk bang buku. Gambar luk pun sebelum ala mudut tanah. Rat pun am lemulun, am pung, am laut, am kayu, am mateso dan mung luk beken am teluk ide. Keadaan bang tanah meresem tutu am dido atur. Kerep pun tanah luk didih yaina Tuhan Allah. Kerep Allah mudut mung luk bang tanah ini ia hanya nepeburi mo. Mung luk bang tanah ini kudang mateso, bulan, langit, dan tanah. Gambar luk kedua, Tuhan peburi. Bala luk wi mesing ini, mung ini wi malah peratnan buku ago. Allah peburi ketau melalui buku ago. Bang buku ago malah ketau tentang Allah dan badak-badaknya. Tuhan Allah mawa tu kelemulun. Buku ago madak kudang apa cara lemulun miak malap ulun dan uga ratnan hukum salah. Gambar neketelu. Pudut. Allah nemudut mung macam kayu, suit, lawit dan mung pung. Mung luk yudut Allah pelabado. Allah nemudut lemulun to. Dan Tuhan Allah mere kepercayaan kuan lemulun luk menjadi penguasa mung luk pengeyudutna. Allah pian supaya mung luk pengeyudutna mulun dengan do. Gambar luk 4, Adam Dewa Hawa. Delai luk pun Adamna Adam dan desur luk pun adana Hawa. Adam Dewa Hawa mulun dengan do bang satu kebun luk ngadan kebunna Taman Eden. Tuhan Allah peburi ke dewa, mung buak luk bang kebun ini miak mua koman. Kecuali buat sekratnan pun luk tulu pas lulunedna amua koman sena. Karena ku kerep pemua melaba buri ini, mua akan dihukum. Tetapi setan nenalok Adam Dewa Hawa, lalu Adam Dewa Hawa nekoman buat luk inefang Tuhan Allah, rat padsona dewa nudut salah, sehingga Allah nemere hukum ke dewa. Adam Dewa Hawa yusir Tuhan Allah rat bang Taman Eden. Walau kodang kena Allah masih mawa ke dewa. Tuhan Allah vejani mengirim selmulun nak miak miuk salak dewa dan mere ulun kuan dewa. Gambar luk 5, Kain Dewa Habel. Adam Dewa Hawa pengeneva bangsala, mung lemulun inul Adam Dewa Hawa pengeneva bangsala. Delai luk mimat kayu rumu ini ngadana Kain. Kain ini anakna Adam. Kain megete ku adekna Habel. Kain merumu Habel singia nate. Kain nudut salah. Iko dan Uwito pernah nudut salah. Yomo tahu ampian makunde. Tahu oseb mebali merau judi besait menu lukna metu dan mudut kekemen nekdat. Tuhan am ye senang ku tahu mudut salah. Gambar luk 6, Aludnu. Lemulun inul Adam yuk aun yuk medat. Idi Allah mukum de.
Fak tubuh raya ere Tuhan ku hukum wanda. Agan kudengna nantilun luk menu ku Tuhan Allah. Adana nu. Tuhan Allah nemesuk nu mudut sealud raya. Sepengah alud na nepengah nu deroma nomak nebang alud ina. Nu to muit lun beken momak mebang alud ina. Ya mo am de menu ku Tuhan Allah miak ngukum de. Gambar lu ketudu fa na tubu. Sepengen nu deroma nomak nebang alud ina, Tuhan Allah nemusi bufu alud ina. Dan odan bariu mefes sehingga nemudut fa tubu raya tutu. Mung nekbang tanah nereb ke fa raya ina. Ngak lemulun pian momak mebang alud nu ya mo am demiak omak. Karena ku ala pengemusi bufu alud ina. Mung lemulun luk pedibal alud ina nate. Karena ku keda menu ku Tuhan Allah. Nu deroma ne selamat karena keda maya bala Tuhan. Gambar luk walu. Abraham, Sarah dan Ishak. Abraham selemulun ratku inul nu. Abraham menuku Allah. Allah merejani kuan Abraham dewa Sarah awan nedi luk miak nan anak. Dewa napah nan anak. Sepenge dewa ngered tu baru te dewa nan anak. Anak delai. Ngadan anakna Ishak. Allah merejani bahwa ratnan inul Ishak napa. Mesing selemulun juru selamat luk miak miuk salak lemulun. Salak ko me salak wito. Gambar luk ewa. Musa dan esuk Allah. Musa selemulun inul Abraham dewa Ishak. Musa menuku Allah. Allah mesuk Musa momak melun surud. Lun surudna Allah mere badak-badakna ku Musa. Lu gambar ini tau miar Musa turun rat lun surud muit badak Allah. Allah mesuk Musa mesing badak-badakna ku lun anged. Allah pian ku mung lemulun maya mung badakna. Gambar luk pulu esuk Allah. Nan toda esuk Allah nak isingna ku Musa pengayaber lu kene. Gambar vekabing luk ludeta. Menu ku patung, menu kuluk metu-metu. Gambar lelunad ludeta. Bang seminggu 6 so tau mekem. So lu ketudu ina so istirahat. Dan so kenet so kuan tau sembayang ku Tuhan. Gambar petewa ludeta. Anak-anak do maya bala taman dewa tenam. Gambar pekabing pebeneh. Mate lemulun. Gambar lelunad petiwa. Besait. Pian kedesur awan lun beken luk awan ko. Gambar pekabing lu bena. Meno. Pian kebarang lemulun luk beken. Gambar pulu korban miu salak. Kereb zamana Abraham dewa Musa. Kereb selmulun mudut salak. Allah mesuk ia meret sedomba. Lemulun ina meret domba, kereb ia mud ratnan salak ia. Nekini tau usa meret domba, mepung-pung luk beken ku tanda iu salak tau de. Karena ku Allah pengenisu ne ku lemulun yaina Yesus. Yesus ia pengenate ne kedibal hukum salak tau. Ia irumu lun, ia balun,
yaku lun sing yenate. Agan kodengna 3 sos pengeyenate ia tui beru ratnan atena. Setu nesen tau luk dimukum karena ku tau anget mudut sala. Karena ku awa Tuhan luk pelabaraya kuan tau, ia neku dibal tau nalap hukum salah ina nate dung kayu salib. Supaya tau luk menu kia, am tau mate tetapi malap ulun luk meruked. Kereb betau makun salak tau dan menu ku Tuhan Yesus, mung salak-salak tau ia ampuni. Gambar 2, Malaikat Dewa Maria. Kudengkeni cara Tuhan Yesus mesing bang tanah ini. Ia mesing sebagai jani Allah kuan Adam Dewa Hawa. Yesus ini juru selamat luk miuk salak lemulun. Nan seanak adik desur adana Maria. Ia am pernah ekem delai, ia am pernah rodapad padengan delai. Ia penge betuduk ku sedelai ngadana Yusuf. Bang sekereb malaikat Allah me ni Maria. Malaikat itu peburi. Allah luk meligan napa mudut ko mau batek seanak delai. Harus ko mere adana Yesus. Yesus luk miyak mere selamat kuan lemulun luk penge nesala. Malaikat keneto luk mere keli ki Yusuf tuduk Maria bang upine. Yusuf ia na neroda padba dengan Maria. Sing Yesus nenganak. Gambar 13, Yesus Kristus nenganak. Kira-kira ewak bulan pengena, bang sekerep malam Maria nenganak seanak delai. Bang malam neto malaikat Allah ne ke sekelompok lun luk metamek dombada. Malaikat ina peburi, bang malam ini juru selamat luk pengeijani Allah kuan tau pengenenganak ngadana Yesus. Yesus neluk miak miu mung salak ko. Sepengena gembala ina memekap Yesus nanda sembah. Gambar 14, Yesus pad gulemulun luk beken. Yesus metubu kodang anak-anak luk beken. Bang gambar luk pekabing miak tau miar Yesus nga ia umur 10 lak. Ia miak mada tentang Allah kedel lunak milah bang agama. Yesus keli mung luk bang tanah ini karena kia Allah. Bang gambar luk petewa tau miar Yesus penge umur 30 lak. Ia ini lagi mada lun anged. Nan lunak menu, nan lun lukna menu ku Tuhan Yesus. Tapi Allah malah Yesus ini Allah. Allah pian ku tahu maya bala Tuhan Yesus. Gambar 15, kekemen Yesus luk melalud. Allah luk nantau menuneh adanya Yesus. Ia melun hebat. Yesus melun melalud ratnan mung setan-setan dan dukun-dukun. Miar gambar luk pekabing. Yesus miak medo lemulun luk meboser. Miar gambar luk leluned. Yesus miak mudut lunate mulun beru. Miar gambar luk petewa. Yesus miak mengalan lun fa. Tuhan Yesus inah melalud. Gambar 26, Yesus idera. Yesus anid-anid kerep mudut lukdo dan am pernah mudut salak.
Yesus mada tentang Allah dan ia pian kumungmung lemulun mayak bada Allah. Tuhan Yesus memala kulun anget bawa mung lemulun pengenudut salak. Lemulun anget inah am de menu, de dalu ke Tuhan Yesus dan nenep Tuhan Yesus. Idi de nerumu Tuhan Yesus, melesak dan setonga ke Tuhan Yesus. Agan kodengna ia na melawan de. Ia mayak mo kodeng petudut dia. Non sebab, karena ku ia pian medera, pian mekodebal salak tau. Gambar 7 Yesus dimalip. Tuhan Yesus amiemo idera. Tuhan Yesus yaku lundung kayu salib. Ia yalip lun. Tuhan Yesus malah bawa ate Tuhan Yesus ina kedebal salak tau. Tuhan Yesus ne malap hukum salak ko dan salak ui sing ia nate. Kodeng petau mada salak tau dan menu ku Tuhan Yesus, tau malap ulun luk meruked. Kodeng kepo dengan ko, ada kopian menu dan berterima kasih ku Tuhan Yesus, luk pengen nalap hukum ko. Gambar 8 Yesus tui ratnan ate. Sepenge Tuhan Yesus nate dung kayu salib, durum-durum Tuhan Yesus nanem burur Tuhan Yesus bang tanem lun lusurud batu. Sepengena tanemna ekeb ku batu raya. Teluso sepengena Maria ngandurum-durum Yesus ne lu tanem. Kerebna burur Tuhan Yesus am didih. Luk didih ngadih malaikat. Malaikat itu peburi. Tuhan Yesus am ya didih sunipa. Tuhan Yesus pengemulun beru. Dan mesing nekini Tuhan Yesus masih mulun. Kodang petau sembayang mekia. Tuhan Yesus minger sembayang tau dan ia pian mier ulun tau lukdo. Gambar 10 ewa. Thomas. Kerep Tuhan Yesus tui ratnan ateya, anged lun mier ia dan peburi kia. Sebulang lun ratnan anak sekolah ne adanya Thomas, am ia didih kerep Tuhan Yesus mesing. Idi ia menu Tuhan Yesus mengetui ratnan atena. Kerebna Thomas mala am piwi mier urat paku bang paladna am wi menu. Kerebna Tuhan Yesus nesebada ki Thomas. Idi Tuhan Yesus mada pilat urat paladna. Kerebna to Thomas menu ku ia. Tuhan Yesus pengetui ratnan atena. Kinanak Tuhan Yesus pian ku tau menu kia. Agan petau am pernah mier dengan mata tau sebulang. Gambar 20 Yesus nomak nebang surga. 4 so sepenge Tuhan Yesus tui ratnan atena, ia nuit anak-anak sekolahna nedung sesurud. Peburi Yesus. Nekini uwi pian omak mebang surga. Sepenge uwi nomak mebang surga, muyu harus mada tentang uwi kumung-mung lemulun. Bang badak muyu malah bawa uwi pernah yalip kedibal mung salak de. Dan malah mung-mung lemulun nek menu kiwi salakna penge iniu. Napa ia miak todo dengan uwi ange bang surga. Sepenge Yesus malah kudeng ni anak-anak sekolahna miar ia omak mebang surga. 2 malaikat peburi malah ku anak-anak sekolah Tuhan Yesus. Bang suatu kereb napa Tuhan Yesus lubad beru. Tuhan Yesus napa muit mung-mung lunluk menu ku ia muli mebang surga.
Pian ke ko me menu ku Tuhan Yesus supaya ko napah miyak me bang surga. Gambar 20 salib. Salib mudut tau merawe awa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus na ia mesala. Agan kodang kena, ia rela medereh dan nate dung kayu salib kedebal hukum salak tau. Dan mung salak ko dan salak wi. Sepenge Yesus nate, Tuhan Yesus tui beru ratnan Atena. Dan nekini ia todo bang surga. Nggak tahu makun dan madak salak tahu dan menu ku Tuhan Yesus, salak tahu Tuhan Yesus miu. Napeh tahu miyak todo pad-pad ngan Allah bang surga. Gambar 22. Dua dalan. Tuhan Yesus madak dua dalan. Dalan luk raya dan dalan luk diit. Mung lemulun rat pundeh nenganak tulu dalan suluk raya. Dalan sekrayene mebang apui, luk na miyak dimeta. Ngak sidi menu nan Tuhan Yesus dan maya badakne, ia miyak boro ratnan dalan sekrayene. Me tulu dalan suluk dit, yaina dalan sek mebang surga, dalan mematun ulun. Piankah iko menu ku Tuhan Yesus dan mengalan mayak dalan seluk ditne? Kerep peko pian malah ke Tuhan Yesus kudang keni. Tuhan Yesus uwi makun bawa uwi selemulun luk mesala. Uwi menu bahwa Tuhan Yesus nate lun kayu salib kedibal hukum salak uwi. Tuhan Yesus nekini uwi mutu ampun, mere ampun kuan uwi dan misu ulun uwi. Uwi pian todo dengan ko pad-pad. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kereb muyu tutu peburi kodeng nih ke Tuhan Yesus, ia mudut ko anak Allah dan Allah mekutamam ko. Gambar 20 anak-anak Allah. Kereb tahu menu bahwa Tuhan Yesus mate ngalap hukum salak tahu pasti diampuni. Tuhan Yesus misu ulun tahu mekulun luk do tu. Lemulun luk penge merasakan ini bang ulun ya, ia ine selemulun luk miyak dimala lemulun luk penge menu ku Allah. Ia miyak mawar Allah ku tamam ya, dan ia dimala anak Allah. Allah mawa kumung lemulun rat suku-suku beken dan bangsa-bangsa beken. Bang gambar ini tahu miyak Tuhan Yesus mapu mung lemulun luk menu ku ia. Allah pian ko dan uih menu kia dan me ku anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dewa Nikodemus. Bang gambar ini tahu miar Tuhan Yesus beburi ku selun guru agama. Adana Nikodemus. Tuhan Yesus mada mung lemulun kerebian semuat bang surga. Ia harus misu niatne. Luk miak mudut ini cuma ro luk meligan. Roluk meligan miyak misu niat lemulun. Tahu sebulang miyak misu ulun tahu, karena ku tahu pengenaru salak. Kereb petau makun salak tahu dan menu bahwa Yesus luk miyak miuk salak tahu, maka roluk meligan misu niat tahu. Kerebna Nikodemus makun salak ia dan menu ku Tuhan Yesus miyak mere ulun dan miyak miuk salakna. Kudeng po dengan ko. Gambar 25
mestinya roluk meligan. Kerap Tuhan Yesus mulun bang tanah ini, ia berjani mirim selun luk miak molong anak-anak sekolahna. Sepenget Tuhan Yesus muli mebang surga, anak-anak sekolahna nepemung. Dide sembayang pad-pad, denak-denak roluk meligan turun nebang bururde. Ia merelalud gede kuanda mudut nonek iperenta Tuhan Yesus. Roluk meligana bang niat anid-anid burur mung lun luk mere bururna ke Tuhan Yesus. Roluk meligan ina penolong dan luk mere awang kuanda. Roluk meligan molong lemulun mudut deh keli bada Allah. Ia molong deh mudut hal-hal nak miak mere awang kuan Allah. Lemulun luk pengemenu na perlu mutu tolong kuro nak beken. Roluk meligan pian molong lemulun luk pengemenu, tetapi hanya kuan lemulun luk mudut ne do nak mere awang kuan Allah. Gambar 26 mengalan bangsang. Lemulun luk amenu ku Tuhan Yesus mepaad de kudang lemulun luk mengalan bang resem. Luk am pakai lapung. De megai medaru dan mefah. De perlu selun luk miak mada dalan luk tu medalan neksala. Lemulun luk pengemenu ku Tuhan Yesus pada nalan bangsang. Ro luk meligana luk mada dalan deh. Ia megai molong tau. Roluk meligan meresang dalan tau dengan badak-badak dan bala-bala Allah. Gambar 27 Maya buri Allah. Lemulun luk pengemenu ku Tuhan Yesus kuanda. Ngak petuhan Yesus kuanda ulunda harus mudut niat Tuhan mawang. Ia harus maya bala Tuhan Yesus dan megai sembayang. Buku ago malah bawa lemulun nak pengemenu am ia besait, pebukut, meno, dan menu kuluk am metu-metu. Am menu kuro lemulun luk pengenate. Ia harus pedurum dengan do ku mung-mung lemulun. Gambar 28 Tetek rumah lemulun luk pengemenu. Tetek rumah lun luk pengemenu harus mulun mayak bala Tuan Allah. Awan delai luk pengemenu ia harus mawa ku awan ia, dan kudeng kenetok kuan awan desur ia harus menghormati awanna. Dewa diru harus saling menolong. Dewa harus mu anak-anak dewa dengan do, dan mada tentang Tuhan Yesus ku anak-anak dewa. Keluarga Lukdo harus sembayang pad-pad dengan anak-anak dewa anid-anid so. Gambar 20 ewa. Mawa ku lemulun luk nantau megete. Allah mesuk mung-mung lun luk pengemenu supaya mawa ku mung-mung lemulun. Agan pana lemulun naruk dat ku ia. Bang gambar pekabing tau mier dua lemulun luk kedalu dewana. Tau mier nekini dewa pengana pedo. Bang gambar patewa tau mier sebulang dewa molong selun luk ratnan suku beken. Suku luk pernah nudut dat, nudut salak. Lemulun luk pengemenu harus mudut do. Kumung-mung lemulun dan pian meredo kulun luk pernah mudut salak kia.
Gambar 30. Yesus Tuhan luk melalun. Bang gambar ini tau miak-miar dua lemulun luk meseb patung, orep dan barang-barang neknan kekuatan na. Lemulun nek pengeh nalap Tuhan Yesus bangiatna, miak ia menu dan mutu tolong kudukun-dukun, patung, orep dan barang-barang nek metu-metu, ataupun roh lemulun luk pengenate. Tuhan Yesus melun melalu dratnan mung-mungna. Kerep beko mait atau taut, mutu tolong kudukun, patung orep meroro lun luk pengenate. Mutu tolong ku Tuhan Yesus. Sembayang mekia malanon nekopian. Tuhan Yesus mawa tutu keko. Tuhan Yesus pasti mingar sembayangko dan selalu meretolong kuanko. Gambar 30 musir setan. Bang gambar ini tau miar selemulun luk irasuk setan. Mumung tali dan rantai belawan pun miak ia mutut deh. Karena ku setan nek bang bururna pelaba tua. Tuhan Yesus nemusir setan luk semuat bang burur lemulun kena. Lemulunna nedo. Setan neboro ratnan lemulun ina karena ke Tuhan Yesus melun melalui ratnan setan. Setan taut ke Tuhan Yesus. Tau menu ku setan. Karena ke setan taut ke Tuhan Yesus. Kerep pesetan memasau tahu mutu tolong ku dukun. Mutu tolong ku Allah bang adan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nak miak musir setan-setanna. Gambar 32. Memaya Tuhan Yesus. Setan ina musuh Tuhan Yesus dan musuh lemulun luk pengemenu. Setan pian ku lemulun luk pengemenu megai mikir rigit luk anged. Bakad-bakad luk meraga dan barang-barang luk meraga to. Setan pian kulun nek pengemenu meklopan Allah. Lemulun luk pengemenu seharusnya maya dan lutep menu ku Allah. Lemulun nek pengemenu ia pian nan baleh, ia ngel-ngel merawe jani Tuhan. Ya ina mung-mung luk perlu ia Tuhan Yesus sedia dan mere. Gambar 33. Kudengpeh selemulun luk pengemenu nudut salak beru. Bang gambar ini tau miar seanak delai luk pengemudut anged salak. Ia makai rigit nek yutu ia rat ketamam ya untuk ia makai pad pian iatna. Ia besait, main judi dan me bersenang-senang pad pian ulunna. Sepenge rigit ia nabud dan durum-durum ia nemesan ia. Ia mud dan ia pian lobet mengantamam ia memutudo. Kaneku tamam ia mawak ia meredo dan pian malap anakna lemubed. Kerep petau mudut salak beru, tau harus mud dan makun salak tau. Tuhan Yesus ina do dan adil. Ia mere ampun kumumung salak tau dan miu tau rat mung nekdat. Gambar 34. Kemait. Mung lemulun luk pengemenu dan lemulun luk amenu nek amait. Bang gambar ini miak tau miar selemulun luk sedang tubid mait. Lemulun miak mait karena kia koman nekekenen luk metu-metu, nekekenen nekdat, mirufa lotak dan yemu bururna.
Lemulun miak mait to karena kia yudut lemulun dan karena kesetan mebang bururna. Kereb peselun nak pengamenu mait no nak harus ia mudut. Nak harus ia mudut adalah sembayang ku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti minger sembayang ko. Tuhan Yesus melalud ia miak meredo kuko dan ko miak do ratnan kemait ko. Kereb nan dokter atau rumah sakit miak me perobat ange. Tuhan Yesus miak makai obatna medo ko. Evang kuan tau am tau me kudukun, tau harus mutu pertolongan ku Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melun melalui rat mung dukun dan roro nak beken. Gambar 35 ate. Kereb selemulun nak pengemenu ku Tuhan Yesus mate, bururna di manem, tetapi iatna mebang surga. Karena kesalakna penga iniu Tuhan Yesus. Kereb selemulun luk amenu ku Tuhan Yesus mate, bururna di manem tetapi iatna dimukum bang apui. Karena kia masih mesalak. Kudang kepa kereb nekini ko mate, ada iat ko pengayuru ratnan mung salak ko, supaya ko miak mebang surga. Gambar 36 Burur Tuhan Yesus. Mung bagian ratnan burur tau nan tugasna anid-anid. Misalna mata nan miar, tang nan peburi, dan lalid nan menger. Kereb pesebolang burur tau mait, mung burur tau nak beken to ikut mait. Ala peburi bawa mung lemulun nak pengemenu mepad godang anid-anid burur tau nih. Tuhan Yesus ina ulu ratnan burur ina. Mung lemulun nak pengemenu inan tugas luk am ya mepad. Misalna mada ago, mada bala Tuhan, menani, molong lun dan luk beken-beken. Mung lemulun nak pengemenu na de saksi wan Tuhan Yesus. Mung lun nak pengemenu harus saling pawa dan saling molong. Gambar 37 Pemung pad. Ala mesuk do tau anid so minggu mere sebulang so kuan Tuhan. Mung lunuk pengemenu do pemung tebufun sembayang dan menani mubur Allah pad. Dan sebulang lemulun luk tu menu miak mada ratnan bala Allah. Lemulun luk pengemenu harus merawe so ate Tuhan Yesus dan so tuina Tuhan Yesus dan esing ia mesing beruh. Gambar 38 Tuhan Yesus lemubed beruh. Tuhan Yesus nekini di bang surga. Bang sekereb napa ia lemubed beru me bang tanah ini. Kereb ia mesing mung lunek pengemenu me baya ia me bang surga. Kuan lemulun lukna menu ke Tuhan Yesus napa tekesan dan di Tuhan Yesus mukum deh bang apui luk raya. Pengakah ko siap kodang Tuhan Yesus mesing nekini? Gambar 30 ewa mebua. Rat lupun sebuah tau molat buak na. Kere berangat na am buak, rangat ina dimefeng dan dimeseb. Tuhan Yesus mad ia kudang sepun kayu.
dan lemulun nek menu kia deh rangat-rangatna. Rat kelemulun luk pengemenu Tuhan Yesus mulat-mulat buak nek do. Buak-buak nek Tuhan Yesus maksud ini ya ine awa, awang, ulun luk do, siap molong lun, niat luk muned dan ulun luk meligan. Buak-buak ine bang ulun lun nek menu, ro luk meligan luk mudut ine. Ulun lemulun nek pengemenu ku Tuhan Yesus harus melun do ratnan ulun neluk maun. Gambar 4. Memada bala ini kulemulun luk beken. Ada ko menu ku Tuhan Yesus, kereb beko tu menu, malah ku keluargamu, bahwa Tuhan Yesus pelabado. Malah ku rurum-rurummu, bahwa Yesus mawa kedeto. Malah bawa niat ko pelaba mawang dan nekini am ko taut pe kusetan atau ada. Tuhan Yesus pengene sedia kenan ange bang surga. Kuan ko nektu tu menu. Mada kumung lun bawa inan kekenan bang surga. Kuan deh lukpian menu ku Tuhan Yesus. Sebaliknya inan tempat hukuman kuan deh nek am menu ku Tuhan Yesus. Malah kede bahwa Yesus pian mung lemulun am de mebang apui ate. Pian ke ko bersaksi kuan Tuhan Yesus. Mikir ini do dan malaplah keputusan luk tepat. Apa mataku ngarawe deremu libalku Tuhan naluk vingu aku libal di ai awamu di niatku ini moluk barenku namu ikonate kulibalku niu amun salahku iko mawaneku mare ulun kuanku Tuhan naluk vingu aku libal di ai awamu urur idi niatku ini moluk barenku namu ikonate kulibalku niu amung salahku iko mawaneku mare ulun kuanku ikonate kulibalku niu amung salahku